अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जिस तरह के पहले भी ऐलानात सुन चुके हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हज़रात जो कि तशरीफ़ ले आ चुके ने, प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद ना हो चुके हैं। सारे दोस्त अहबाब जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आओ। जेड़े दोस्त अहबाब चौका च रस्तियां अंदर खड़े हो, मस्जिद की जीनत बनो, जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आओ ताकि मेहमान हज़रात जो कि तशरीफ़ फरमा ने, मेहमानों का इकराम भी ये अंदर है कि बाजार च खड़े होने की बजाय मस्जिद के हाल के अंदर सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ ले आओ। मैं तिलावत कुरान मजीद वास्ते दावत देंगा मोहतरम कारी अहमद साहब नू, हाफिज़ अहमद ज़फ़र साहब नू तशरीफ़ ले आन और तिलावत कुरान मजीद फरमान हाफिज़ अहमद ज़फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा। तू ए मालिक कल्ला कुल जहानां दा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा।
اللہ تو مخلوق وکری بنائیے اللہ تو مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے کوئی سودائی ہے کہیں ساری عمر ننی دی کہیں لب دے پھرن مسیتی کہیں ساری عمر ننی تھی کہیں لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ تیری رحمتہ دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتہ دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کہیں یاد کرن کہیں بھلے اللہ تیری رحمت دے در کھلے کہیں یاد کرن کہیں بھلے فرق ایمان دا فرق ایمان دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا جڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے بار بار جولیاں گرنو جاندے نے اللہ جڑے لوگی تیرے دارے اتے آندے نے بار بار جولیاں گرنو جاندے نے تو ڈاڈا گئے لجپال تو رکھ دایاپ خیال تو ڈاڈا گئے لجپال تو رکھ دایاپ خیال اپنے مہمان دا اپنے مہمان دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو اے مالک کلا کل جگانہ دا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر سوگنے دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا آقا دی پیروی کر سوگنے دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سوا لکھ انبیاء خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ انبیاء خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنانے والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنا کے سارے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا محشر دے وچ وی رب نفسی کل انبیاء بلے سی محشر دے وچ وی رب نفسی کل انبیاء بلے سی
مائی باپ سجن تے بیلی ایک دوجے تو لکے سی مائی باپ سجن تے بیلی ایک دوجے تو لکے سی امت لشاف محشر امت لشاف محشر تینوں سجدے پیا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا فاروق تے علی بھی تینوں سونے دے یار مل سی فاروق تے علی بھی تینوں سونے دے یار مل سی صدیق سب تو وکرا تینوں یار غار مل سی صدیق تینوں وکرا یار غار مل سی عثمان ذوالنورین تینوں عثمان ذوالنورین تینوں باحیا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا ایسن محترم احمد ظفر بھائی حافظ احمد ظفر صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے سن حمد و نعت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے سن